हांव सूर्यकांत गांवकर विवेकानंद पर्यावरण जागृती फौज केरी सत्तरी ह्या संस्थे वांगडा गेली 15 वर्सां काम करता। त्या भायर म्हाका निसर्गान फिरप खूब आवडटा। हांव एक रायटर आसा। रान फुलांचेर म्हजो अभ्यास आसा। जवळ जवळ 1300 झाडांची रान फुलांची फोटोग्राफी केल्ली आसा गोंयांतल्या हांवें आनी 2 पुस्तकां म्हजी प्रकाशन जाल्ली। तर आयज स्पेशल तुमच्या खातीर होली कलर ह्या विशयाचेर हांव तुमकां डॅमो दाखयतलो आनी एक तुमच्या फुड्यान हांव होळी सेलिब्रेटूय करतलो। तर इको फ्रेंडली होळी कलर कितें आसता आनी केमिकल कलर हेच्यातलो फरक तुमकां कळपाक जाय आनी तुमी ठरोवपाक जाय येणाऱ्या काळात आमी खंयचे कलर वापरप। तर हांव काही साहित्य घेवन येयल्लें आसा। तर हे म्हजे फायनल कलर आसा। हे कलर हांव गेली 2012 पासून सुरवात केल्या आनी गोंयांत जायत्या भागांत तशेंच महाराष्ट्र कर्नाटक दिल्ली पर्यंत म्हजे कलर पावलेले आसा। तर हे कलर पूर्णपणे तोंडात गेल्यार कांय ताजो सायड इफेक्ट ना। तर हांव सगळे डॅमो दाखयतलो। तेच्या खातीर लागणारे साहित्य म्हटल्यार हळद, केसरीचे बीज आनी नीळ पावडर हे मिक्स करून हांव सगळें करता। आनी त्या भायर वेगळी वेगळी झाडां आसा तेच्या पासून आमी करपाक शकता बीटरूट। तर जायतीं झाडां आसा तेच्या पासून रंग तयार करपाक शकता। हांवें जवळ जवळ 14 प्रकारचे रंग ट्रायल केल्लेले आसा। पण लोकांक जे कडक आनी भडक रंग जाय आसता तेच्या खातीर हांव हे 4 रंग फायनल करता आनी जवळ जवळ 2000 किलो हांव रंग तयार करता आनी जायत्या स्कुलां खातीर रंग हांव दिता। म्हाका गोंयांतल्यान कॅमिकल भायर काडपा खातीर ही जबाबदारी तुवें घेवपाक जाय अशें म्हाका राजेंद्र केरकर सरान सांगलेलें। एक गोंयांतले व्हडले नामवंत एनवायरमेंटलिस्ट त्यांच्या मार्गदर्शना सकयल हांव काम करता। ते म्हणून आयज हांव ह्या स्टेजीर आसा। तेंच्यांनी म्हाका सपोर्ट दिलो, तेंच्यांनी म्हाका ती दिशा दाखयली म्हणून हांव हें काम करपाक शकता। तर रंग तयार करपा खातीर कांय व्हडले मटेरियल लागना। तर हें पीठ सगळ्यांक खबर आसा तेच्या पासून आमी गोबी मंचुरी करून खाता। गोबी मंचुरी सगळ्यांक खबर आसा न्हू। तर अशें पीठ तेका आमी मक्याचें पीठ म्हणटा म्हणजे कॉर्नफ्लावर। हे पीठ घेवप आनी तेच्या पासून आमी हे रंग तयार करपाक जाय। हे पीठ घेवप, आमकां लागतलें उदक आनी वेगळे वेगळे रंग। खंयचोच रंग कॅमिकलचो वापरप ना। इजी बॉटलींनी मेळटा तितून सगळ्यांतून चडशें कॅमिकल आसता ते घेवप ना। आनी जितले भडक रंग आसता तितले कॅमिकलचे आसता। जे रंग हातीक लागले जाल्यार सुटचे ना पण हे रंग आमी कपडे आमचे पिड्यार जायना। तर ही हळदीची पावडर आसा। हळदीची पावडर घालप, बऱ्यापैकी मिक्स करून घेवप। कलर काय हिरवो जायना पण हेच्या खातीर आमकां उदक घालपाक जाय। उदक घातल्या उपरांत कलर हळडो जालो। हो कलर वतान सुकोवप ना, सावळेन सुकोवप जेणे करून कलर आसा ते आमचे जेन्ना सुर्याचे किरणां डायरेक्ट जेन्ना पडटा तेन्ना तो कलर लायट जातलो। तो जावपाक जायना जाल्यार सावळेन सुकोवप। सोंपें आसा काय ना। हळद आनी कितें घेतलां कॉर्नफ्लावर।
हे सुकत घालून सुकल्या उपरांत कलर असतो मागीर ताका मिक्सराक लावन घेवप ग्राइंडराक आणि ती पावडर आमी जाळयेंतल्यान बरी फायन करून घेवप आणि वापरपाक शकता. तर पुन्हा एकदा कॉर्नफ्लॉवर घेया. केसरीचे बीज आसा ते हांवें उदकांत घालून काडलेले आनी कित्याक ते कलर आसा तो भायर सुटपाक जाय तेतूंतल्यान. आमी टाबोटॉप घातलो जाल्यार कलर येवचा. सो हो कलर घेवप. हो तो लायट कलर जाला पण अशेंच आमी 2-3 फावटी ताका प्रोसेसिंग करचें पडटा. एका फावटीन जायना. हे बिगसा ओरिजिनल बिगसा. तुम्ही हांगाच्यान जर आमच्या कला अकादमी कडेन पार्कान जर वचत जाल्यार गेल्या बरोबर तुमचें एक झाड पळोवपाक मेळटलें. ताका भेंड्या सारके रानटी भेंडे आसता पळय तशेंच तसं फळ येता आनी तितून तांबड्या कलरचे बीज आसता. फूड कलरा खातीर यूज केले वयताले. ताका आमी लोकल भाशेन केसरी म्हणटा. मराठीन सिंदुरी म्हणटा. तुम्ही नेटार सर्च करीत जाल्यार मेळटलें. हे लायट कलर जाता पण ताका 2-3 फावटी प्रोसेसिंग करचें पडटा. झालो केशरी कलर. तर तसेच थोडीशी पावडर घेवप. बीटरूट किसून घेवप. गुलाबी कलर जाता. तर तुम्ही असे वेगळे वेगळे फळांनी फुलांनी पानांनी रंग सोदपाचो प्रयत्न करप. जशें हांवें गेली 12 वर्सां रंग सोदता आनी रंग म्हाका मेळ्ळे ते तुमकां मेळपाक शकता. निसर्ग वांगडा जर रावत जाल्यार निसर्ग आपल्या लागीं आसता आनी आमी निसर्गांतले सगळ्यो जर गोश्टी आत्मसात करीत जाल्यार आपलें जीवन सदांच उज्वल जाता. बरें भविष्य घडटा आनी दुसऱ्यांकूय बरें दिवपा खातीर आपण प्रयत्न करता. त्याचोच एक भाग आसा जो पर्यावरण विवेकानंद पर्यावरण जागृती फौज जी आमची केरीची संस्था आसा ती विविध क्षेत्रांतल्या पर्यावरण क्षेत्रांतले विविध जे हे आसा घटक आसा तेंच्या बद्दल म्हणजे पात्रांचेर अभ्यास करणारे झाडांचेर अभ्यास करणारे स्नेक्सांचेर अभ्यास करणारे असे आमचे एनिमल बर्ड्स सगळ्यांचेर अभ्यास करणारे हे व्यक्ती घडलेले आहा. तेतूंतलो हांव एक. तर तुम्ही आमच्या संस्थे वांगडा जुडचे असे पिंक कलर तयार जाता. तर भितर निळो रंग नीळ जी इंडिगो म्हणून वळखली वयता. पयलीं आमच्या गोंयांत शेती करताली इंडिगोची पण आता तेची शेती करिना कारण आता इंडिगो आसा हे हांगा शेती करपा खातीर आमच्या कडेन जागा ना कारण आमी कन्स्ट्रक्शन खूब केलें बगीत त्या जाग्यार बिल्डिंगे जाले.
शेती आमची कमी जाल्लेली आसा. जर आमकां जीवन जर समृद्ध जावपाक जाय जाल्यार निसर्ग वांगडा एकरूप जावन रावपाक जाय. आमची शेती आमकां पुन्हा जिवंत करच्यो पडटल्यो. तर निळ्या रंगाक मिक्स करून घेवप आणि पाणी घालून घेवप. हे सगळे प्रमाण आसा ते तुम्ही ठरया. कारण कितें आसता, सगळ्यो गोष्टी हांवें जर सांगून दिल्यो जायत जाल्यार तुमी तेतून हात बुडोवचे ना. जोपर्यंत आपल्या हातीक लागना तोपर्यंत तेजो रंग आपणाक कसो आहा तो कळना. जर हो अशा पद्दतीन निळो रंग जाता तर तुम्ही याच्या आपले पालकची भाजी पासून हिरवो रंग तयार करपाक शकता. बीटरूटा पासून जालो, ड्रॅगन फ्रुट्स, कॅरेटा पासून रंग जायना, लायट येता आणि सुकल्या उपरांत तो पिड्यार जाता. जे ड्राय जाल्या उपरांत खंयच्या झाडाचे रंग जे ड्राय जाल्या उपरांत ते रंग जे मेळटा. आमी आतां जास्वंदी आसता पळय, जास्वंदी पासून आमकां लाल कलर मेळटलो असो दिसता. पण जास्वंदी सुकल्या उपरांत पळयलें, सुकल्या उपरांत कशी जाता, जांबळशी जाता न्हू, तो रंग मेळटलो. पण जास्वंदीच्या फुला पासून शरबत तयार करपाक जाता. जांभळा पासून जांभळा रंग मेळना, लायट लायट लायट. तर हो ग्लास हांवें स्पेशल तुमकां दाखोवपा खातीर हाडला. म्हणजे कलरा पासून आमी हो जो कलर आसा सेम हांवें कलर यूज केल्लो काय ना, हो कलर हांव ह्या ग्लासान घालता. लिंबू कट केला, साखर घेऊन येईल. साखर खाता ना तुम्ही? साखर खाव घातक आसा. साखर त्रासदायक आसता शरिरा खातीर, चड खावप ना. हे बरें येता उदक. शरबत पियेता का ना, लिंबू शरबत? हा, सगळ्यांक आवडटा. आमी बॉटलीतले भरपूर कितें पियेता. शक्यतो आमी पॅक बॉटलीतले कमी पिवपाचो प्रयत्न करपाचो. हे आमचे ओरिजिनल कलर ज्याच्या पासून आमी शरबत तयार करता. झाडाचे बी आसा पळय ते उदकान घातलेले आहा. तुम्ही बॉटलीत पळोवपाक शकता, बीज पडना दिसते. निसर्गान आमकां भरभरून दिल्लेले आसा, फक्त आमी तेतूंतले काही घेवप आणि आपल्या बरोबर दुसऱ्याक दिवप. आणि आमी म्हणटा सर्विसूच केल्यार सगळें मेळटा. आमी शिकोन कितें तरी एक व्हडल्या जाग्यार बसप, काम तितल्या पुरतेंच करप न्हू. त्याच्या बरोबर आमी समाजाचे कितें तरी देणे आसा आणि ते दिवपा खातीर काम करपाक जाय अशें म्हाका जाणीव जाली. आणि जेन्ना म्हाका सर मेळ्ळे, केरकर सर, आणि तेंच्यांनी म्हाका दिशा दिली. हे रंग आता केसरी हांवें केल्लो तो ड्राय कलर आसा. चुकोन रंग हे खावपा खातीर करिना, पण आमी कोणाचेर मारता तेन्ना ते चुकोन आमच्या तोंडान वचपाक शकता, दोळ्यान वचपाक शकता, कपड्यार पडले जाल्यार डाग वयचे ना. आता म्हाका हांगाच्यान भायर वचपाक जाय, 45 किलोमीटरचो आमचो प्रवास करून वचपाक जाय, पण असे कपडे घेवन वचपाक शकता का? तर पिवळो कलर, हळद मिक्स केल्यार म्हाका खबर आसा 100% कितें आसा. इंडिगोचे ग्रीन कलर. कितें सांगता, जर केमिकल कलर आमी जे घेता
आमी घेतल्या उपरांत ते कलर दुसऱ्याचेर उडयता, चुकून ते दोळ्यान वयता, आंगाचेर पडटा, सगळे दुसऱ्याचेर पडटा, झाडांच्या सायडीक पडटा, थंय कितलेशेच किटक भरता, नकळत आमी हांगासर कितल्याशा किटकांक नश्ट करता कॅमिकल उडोवन. ते कॅमिकल पडल्या उपरांत थंयतले किटक नश्ट जाता. उदक पडल्या उपरांत ते व्हांवून वयता, ते झाडांच्या मुळांक डॅमेज करता, झाडां मरपाक शकता. आमी रंग लागले उपरांत खंयचे तरी न्हंयेन न्हातेले, खंयचे तरी तळयेर न्हातेले जाल्यार थंयतले किटक कितलेशेच मरतले, माशे मरतले. म्हणजे आमी नकळत पर्यावरणाक एक त्रासदायक काम करता. ते न करता जर रंग जर पाणयात पडले जायत, तेजे बेनिफीट कितें आसा ते सांगता तुमकां. माशां खातीर खाद्य आसा, किटकां खातीर खाद्य आसा, आनी झाडां खातीर ते पोशक जे खत जाय आसा ते करपाचें काम करता. कारण ते एकरूप जाल्या उपरांत मातयेन खत तयार जाता, हे सगळे पावडर. कारण हे निसर्गा वांगडा एकरूप जावपाक शकता. पण मानवान निर्माण केल्लेले कॅमिकल मनशा खातीर घातक आसा, ते वापरचे न्हू. येणारी होळी तुमची अशा रंगीत रंगान सेलिब्रेट करची, पण नैसर्गिक रंग घेवचे. जर तुमकां नैसर्गिक रंग तुमच्या शाळेंत जाय जाल्यार हांव तुमच्या शाळेंत विजीट करपाक शकता. मार्केट प्रायजाकून हांव स्कुलाच्या भुरग्यां खातीर सदांच कमी रेटीन दिता, कारण म्हाका गोंयांतल्यान कॅमिकल भायर काडपाक जाय. तुमी सगळ्यांनी नंबर म्हजो नोट डावन करून घेवचो. 97 64 39 71 96 97 64 39 71 96. हे रंग काडपा खातीर आमी पाणी वाचवा अशें म्हणटा काय ना, तर पाणी वाचोवपा खातीर हे रंग काम करता. रंग काडपा खातीर पाणी चड लागना. तर पूर्णपणे आमी निसर्ग वांगडा बचत करपा खातीर काम करपाक जाय. निसर्ग जर वाचोवपाक जाय जाल्यार आमी खंयच्या बाबतीन वाचोवपाक शकता तितल्या बाबतीन वाचोवपाचो प्रयत्न करपाक जाय. तुमी येणाऱ्या काळांत नैसर्गिक रंग वापरतले, तुमची होळी जी आसा सेलिब्रेट करतले ते नैसर्गिक रंगान करतले, आनी तुमच्या मित्रांकय तुमच्या मैत्रिणींकय रंग लायतना कॅमिकलचे लावप ना. सगळं जर निसर्ग वाचपाक जाय, आमचो गोवा वाचपाक जाय जाल्यार कॅमिकल रंगा पासून आमी पयस रावपाक जाय. आमी जर कॅमिकल रंग घेवना जाल्यार मार्केटांतल्यान हळूहळू कमी जातले. आमी दुसऱ्याक विकूं नाका म्हणून सांगपाची गरज नासता. आमी घेवप ना. आमकां जाय आसता तें आमी जर डिमांड केलो जाल्यार ते कोण हाडून विकणारो विकतलो. म्हणून आमी प्रयत्न करपाक जाय निसर्ग वाचोवपा खातीर आनी कॅमिकल रंगा पासून पयस रावपा खातीर. आयचो सेशन थोडक्यात घेतला हांवें. हेज्या भायर हांव लीफ आर्ट भुरग्यांक शिकयता. चुडटा पासून विविध कलाकृती करप हे म्हाजी आवड आसा आनी ते शिकयता. म्हाका स्टोन कार्विंग, वूड कार्विंग म्हाजी हॉबी आसा, ते करता हांव. म्हाका भुरग्यां वांगडा रावप खूब आवडटा. जायते ट्रॅकिंग आमचे आसता वेबाच्या थ्रू. आमी कॅम्पाक गायड करप, भुरग्यांक नव्या भुरग्यांक ट्रेन करप, अशें आमचे ग्रुपांतले सगळे मेंबर काम करता. तर आमची एक टीम आसा, विवेकानंद पर्यावरण जागृती फौज, ही फूल टीम भुरग्यां वांगडा जायते गोंयांतले काम करता. स्कूल कॉलेजी खातीर आमी स्पेशल कार्यक्रम ऑर्गनायज करता. तितून जायते गोंयांतली स्कुलां पार्टिसिपेट करता, कॉलेजीचे भुरगे पार्टिसिपेट करता. तर तुमी जावचे येणाऱ्या काळांत गोवा आमचो सुंदर दवरचो. आमचो गोवा खातीर जगा वयले लोक जेन्ना येता तेन्ना गोंयान एन्जॉय करपा खातीर येता. तांकां जो खरो गोवा आसा ताचें दर्शन घडोवपा खातीर आमी काम करता आनी ते तुमच्या कडल्यानूच जावपाक जाय. गोवा म्हणजे फक्त बिचीस आनी एन्जॉय करपा खातीर, पार्टी करपा खातीर सोरो न्हू. तर गोवा आमचो निसर्गान सुंदर असो सजलेलो गोवा आसा.
त्याचे दर्शन घडोवचे म्हाका आयज हांगासर शिकोवपाची संधी दिली, तुमच्या फुड्यान उलोवपाची संधी दिली, तांकां लागून ग्रीन रे फावंडेशनचे हांव मना पासून धन्यवाद म्हणटा आनी थँक्यू.